Ukoliko ste pratili naše video savjete i pridržavali se nekih naših preporuka i radova u vrtu, čak i u novembru bi trebali uživati u rezultatima svog truda. Ali još uvijek za povrtlare nema odmora, jer vrijeme je za berbu povrća, vađenje i skladištenje. Novembar je vrijeme za završetak ovih poslova i spremanje povrća za zimu. Klima se mijenja i neizbježna je činjenica da ćemo morati mijenjati naše navike što se sijanja i sadnje tiče. Ljeta su toplija nego što smo naviknuli i biljke će sve teže podnositi visoke temperature. Ove godine spas smo pronašli u redovnom navodnjavanju i malčiranju zemljišta oko biljaka. Kako bi sve do danas imali svježe povrće za konzumaciju, malčiranje nam je pomoglo u čuvanju vlage. S obzirom da su temperature još uvijek iznad prosječne za ovo doba godine, u našem vrtu se može pronaći svega. Malč će mnoge biljke sačuvati i od hladnoće, jer će čuvati zemljište od velikih temperaturnih oscilacija. Upravo zato se nadamo da će i zimski uzgoj biti uspješan i da ćemo imati raznoliko svježe povrće za svakodnevnu konzumaciju. Kao što vidite, ima tu svega, a većina ovih biljaka je sijana u augustu, neke čak i kasnije, kao luk i salata koji lijepo napreduju. Za razliku od paradajza, paprike nismo dirali jer su cijelo vrijeme jako zdrave, čak i dalje cvjetaju. No ipak mislim da je ovo zadnje što će nam pokloniti od plodova za ovu godinu. Mahune su nas ove godine iznenadile i to je tema za sebe, o kojoj imate već nekoliko videa na našem kanalu. Ako se ne varam, ovo je 5. ciklus i berba ove godine. Dok su bile visoke temperature, izgledalo je da od nekih neće biti ni ploda, a na kraju smo imali bolju godinu nego ikad. Što se kupusa tiče, vrijeme nas je svakako poslužilo i beremo ga kada ga želimo koristiti. Najbolje je da stoji u zemlji ukoliko nema nekih štetnika ili životinja koje bi ga pojele umjesto vas. Dosta vrsta lisnatog povrća može preživjeti i prezimiti u bašti, a ni snijeg im ne smeta, pa ih tada možete obrati. Slobodno možete ostaviti u bašti i kelj, raštiku, zimsku salatu i poriluk. Njih možete prekriti i sjenom ili slamom jer štite od zimskog mraza, odnosno smrzavanja biljaka. Kelj i zelje trebate obavezno vaditi sa korijenom i tako zajedno staviti u ostavu ili podrum. Ukoliko ih berete za konzumaciju, onda odstranjujete korijen i tako vam može stajati u frižideru oko 7 dana. Ako ste posijali i nadzemno povrće, uživati ćete u zelenoj salati, špinatu, kupusu i blitvi. Savjetuje se da ovo zeljasto povrće berete tokom jutarnjih ili kasnih popodnevnih sati. Branje u ovom periodu doprinijet će da povrće ostane svježe i neće svenuti. Špinat je biljka umjerene klime i ne voli baš ljetne vrućine. Sijemo ga krajem ljeta ili u proljeće kada su najidealnije temperature za njegov razvoj. Špinat može prezimiti u fazi od 2 do 4 prava lista, a u proljeće nastavlja rast. Tako njegova vegetacija zimi može trajati od 150 do 180 dana. Prema tome, kod nas je moguća proljetna, ljetna, jesenska, zimska i ozima proizvodnja špinata, što omogućuje opskrbu svježim špinatom tokom cijele godine.
Ukoliko ste maštoviti, možete pripremiti razna jela sa špinatom. Naravno, najbolje je što se manje termički obrađuje, tako zadržava više nutrijenata. A ukoliko imate veće količine uzgojenog špinata, možete ga lijepo oprati, posušiti i spremiti u zamrzivač. Blitva je neizostavna u našem vrtu i volimo je u raznim jelima. Najčešće se koristi kuhana u malo vode i začinjena sa maslinovim uljem i bijelim lukom, ali može se i pirjati te pripremati na druge načine zajedno sa drugim vrstama povrća. Može nadomjestiti špinat za one koji ga ne vole. I blitva se može zamrzavati na isti način kao špinat. Naročito se cijeni za reguliranje probave jer je dobar diuretik, a preporučuje se i protiv slabokrvnosti. Blitva je vrlo korisna biljka u ishrani dijabetičara jer smanjuje razinu glukoze u krvi, a ujedno ekstrakt blitve ima zaštitni učinak za jetru kod dijabetesa. Dva su osnovna tipa kultivara. Kultivari sa dugim i širokim mesnatim bijelim lisnim peteljkama te valovitim ili mjehurastim plojkama. Postoje i kultivari kraćih i tanjih zelenih peteljki, glatkih ili malo valovitih plojki. Boja plojke može biti žuto-zelena, srednje-zelena ili tamno-zelena. Kultivare crvenih peteljki nazivaju i rabarbarasta blitva. Mi volimo šarenilo u vrtu, ali i na tanjuru, pa smo se odlučili na kombinaciju sjemena blitve, žute, crvene i zelene. Sada je i idealno vrijeme za vađenje korijenastog povrća, znači u ovom periodu vade se mrkva i cikla, kao i bijela zelen, paštrnak, a također i bijele i žute rotkve. Korijenasto povrće najbolje bi bilo vaditi u popodnevnim satima, ali kada je zemlja vlažna. Mnogo ovo povrće i ova zelen mogu prezimiti u bašti, ali postoji opasnost da će ih umjesto vas pojesti štetočine poput miševa i voluharica. Zato bi bilo najbolje da svo korijenasto povrće povadite i stavite ga u, na primjer, trap, koji se pravi krajem oktobra i početkom novembra. Ovo je i mjesec pripreme povrća za zimu. Zaštitu biljaka možete obaviti i improviziranim plastenikom, a detaljan video o konstrukciji plastenika imate na našem kanalu među skorijim video savjetima. Vjerujem da je svakako vrijedno da zapratite naš kanal klikom na subscribe jer ćete pronaći sve o uzgoju voća i povrća od sjemena pa do ploda. Neke savjete kako da sebi olakšate rad i svakako imate dobre i zdrave biljke duži vremenski period. Kao što vidite, mi svakodnevno imamo dostupne svježe paprike, različitih sorti, babure, rog paprike, feferonke, pa čak i poneku paradajzušu. One jako dobro odoljevaju svim ovim vremenskim prilikama ili neprilikama, a nekako imaju posebnu draž u ovo vrijeme kada ih u novembru jedete svježe iz vrta. Našu mrkvu smo davno pripremili za boravak u zemlji tokom zime, tako što smo oko nje postavili deblji sloj malča od slame. On joj osigurava vlagu i zaštitu od temperaturnih oscilacija. Na ovaj način imamo svježu mrkvu dostupnu i tokom zime. U svakom slučaju zdravija je od one koja je zaleđena jer ovako zadržava sve svoje nutritivne vrijednosti. Ona u zemlji ima odlične uslove i postigla je idealnu veličinu za sortu, te kao što možete vidjeti zdrava je i kvalitetna. S obzirom da se mnogi ljudi okreću ekološkom uzgoju i tradicionalnom načinu rada, mi ćemo da u jednom od narednih videa pokažemo jedan starinski način čuvanja povrća pa i nekog voća preko zime.
Tu se naravno radi o čuvanju plodova u zemlji, to jest u trapu. Biljke u prirodnom okruženju imaju povoljne uslove i mogu dugo stajati, a vi ih koristite po potrebi. Nadam se da su vas ovi kadrovi zainteresirali za uzgoj vlastitog voća i povrća. Pozivam vas da se družite s nama, razgledajte naš kanal i pratite naredne video savjete. Nije vam stvarno potrebna velika parcela, dovoljna je čak i poneka vazna na balkonu, a bitna je volja i želja te ljubav prema biljkama, a sve ostalo prepustite nama.